প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কখন কি দাবি করে নিজেই জানেন না। আবারও মূলত বলা যেতে পারে এক প্রকার দাবি করছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। বলছেন 1 আগস্টের মধ্যে যদি বাণিজ্য চুক্তি না হয়, আমেরিকার সঙ্গে ভারত যদি বাণিজ্য চুক্তি না করে, তাহলে 25% শুল্ক সেই নীতি আবারও আরোপ করা হবে। অর্থাৎ আবারও মূলত কিন্তু ভারতকে এক প্রকার কোথাও একটা কোণঠাসা করার চেষ্টা করছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এক প্রকার কোণঠাসাই বলা চলে, কেননা ডোনাল্ড ট্রাম্পের এহেন মন্তব্য রীতিমতো কিন্তু আবারও একটা সরগরম পরিস্থিতি তৈরি করে দিয়েছে। আর সেখানে এবার ডোনাল্ড ট্রাম্প বলছেন, কি বলছেন তিনি বলছেন, এবার দেখুন, যেখানে 20 থেকে 25% শুল্ক আরোপ করা হতে পারে এমনটা দাবি জানিয়েছেন ট্রাম্প। এক প্রকার হুঁশিয়ারি বলা যেতে পারে। কিন্তু সেখানে সবার আগে ন্যাশনালিটি, সবার আগে দেশ, রাষ্ট্র, এমনটা কিন্তু ভারতের তরফ থেকে বারংবার বার্তা, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বারংবার বার্তা। আর কেন্দ্রীয় সরকারের তরফ থেকে বলা যেতে পারে দেশের জন্য যেটা ভালো বিষয়, সেই বিষয়কে উল্লেখ করে কিন্তু ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাবে দেশ, এমনটা স্পষ্ট বার্তা কেন্দ্রীয় সরকারের। দেখুন, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে বর্তমানে তীব্র আলোচনা চলছে। দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন পণ্যের ওপর শুল্ক, বাণিজ্য ভারসাম্য এবং বাজার প্রবেশাধিকারের মতো বিষয় নিয়ে মত পার্থক্য ছিল। এবার সেই পার্থক্য মেটাতে একটি সম্ভাব্য চুক্তির দিকে এগোচ্ছে দুই দেশ। এদিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন, ভারত যদি চুক্তির বিষয়ে নমনীয় না হয়, তাহলে ভারতের উপরে 20 থেকে 25% পর্যন্ত শুল্ক আরোপ করা হতে পারে। যদিও তিনি এও জানিয়েছেন, এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ট্রাম্পের এই বক্তব্য নতুন করে উত্তেজনার জন্ম দিয়েছে বাণিজ্য মহলে। তবে ভারতের তরফ থেকেও দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার চেষ্টা চলছে। সূত্রের খবর অনুযায়ী আগামী 1 আগস্টের মধ্যেই একটি প্রাথমিক চুক্তিতে সই করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ভারত সরকার। তবে এখনো পর্যন্ত সেই চুক্তির বিষয়বস্তু কিংবা কাঠামো চূড়ান্ত হয়নি। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत को एक बहुत बड़ा धक्का है। देखिए, एक पुराना मशहूर गाना हुआ करता था, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। तो आज मुझे वो गाना याद आया, तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, इसका कोई फायदा नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप ने तो 30 बार दावा किया है कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाया था, और इसलिए रुकवाया था ताकि एक अच्छा व्यापार समझौता भारत और अमेरिका के बीच में होगा। पर आज वो नहीं हुआ। आज की घोषणा 25% टैरिफ लगेगी जो अमेरिका आयात करता है भारत से, और पेनल्टी भी लगेगी क्योंकि हम रूस से तेल खरीद रहे हैं और रक्षा संबंधित हथियार और उपकरण खरीद रहे हैं, उसका पेनल्टी भी लगेगा। तो हमें क्या मिला? इस दोस्ती से क्या मिला? चुप रहे हैं प्रधानमंत्री। 10 मई से ऑपरेशन सिंदूर को तो रुकवा दिया, इस उम्मीद के साथ कि हमें अच्छा व्यापार समझौता मिलेगा। ऑपरेशन सिंदूर तो रुक गया, अचानक रुक गया। देश भी आज भी सवाल कर रहा है, क्यों अचानक ऑपरेशन सिंदूर रुक गया? इस उम्मीद के साथ रोका गया ना कि व्यापार समझौता होगा, पर यह व्यापार समझौता नहीं हुआ, बल्कि 25% टैरिफ लग गई, और उसके ऊपर एक पेनल्टी भी लग रही है कि रूस के साथ आपके आर्थिक संबंध है, मजबूत संबंध है, आप तेल खरीद रहे हैं, रक्षा उपकरण खरीद रहे हैं उनसे। अमेरिका कौन होता हुआ हमें कहने के लिए हम कहां से क्या खरीदेंगे? तो मैं समझता हूं कि दोस्ती ट्रंप के साथ फोटो खिंचाना, ट्रंप को गले लगाना, माय फ्रेंड डोनाल्ड करना, फरवरी 2025 को व्हाइट हाउस में जाकर फोटो खिंचाना, इसका क्या फायदा? तो हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारे अर्थव्यवस्था के लिए, प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत बहुत बड़ा धक्का है। अभी क्या करना चाहिए? प्रधानमंत्री को डरना नहीं चाहिए। बाकी देश के राष्ट्रपति देखिए, ब्राजील के राष्ट्रपति को देखिए, और अन्य देशों के राष्ट्रपति को देखिए, प्रधानमंत्री को देखिए, वो खड़े होकर कह रहे हैं कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये ब्लैकमेल है, अमेरिका का ब्लैकमेल है। तो हमारे देश का हित सर्वोपरि है, राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है, पर ये प्रधानमंत्री चुप रहे हैं और राष्ट्रपति ट्रंप को मनवाने में लगे हैं। और राष्ट्रपति ट्रंप, विपक्ष कुछ नहीं होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय कोई बात होती है तो हम सब एक हैं। तो ये बहुत ही गलत कदम है अमेरिका का।
25% टैरिफ लगाना, उसके ऊपर पेनल्टी लगा देना क्योंकि हम रशिया से इंपोर्ट करते हैं चीजें, ये तो बहुत ही गलत बात है। ये तो हमारी वजदों कुटुंबों के उसके खिलाफ है। और हम तो अपना ट्रम्प को दोस्त समझते थे, सरकार यही कहती, लेकिन उन्होंने तो बिल्कुल जो है एक तरह का तमाचा मारा है भारतीय निर्यातकों को, भारतीय उद्योगपतियों को, भारतीय जो व्यापारी हैं उनके लिए बड़ा भारी नुकसान होगा इससे। आप लोग इसको सदन में उठाएंगे, क्योंकि आपकी पार्टी में भी ट्वीट नहीं, देखिए वो तो जो भी ये मुद्दे हैं जो भी आएंगे तो सदन में उठाएंगे, तो संसद चल रही है ना। आपकी पार्टी ने ट्वीट करके ये कहा कि बार बार जो मोदी सरकार या मोदी जी खुद कहते थे कि अमेरिका से बहुत दोस्ती है, डोनाल्ड ट्रंप से बहुत दोस्ती है, लेकिन उसका खामियाजा वही मैं कह रहा हूँ, भुगतना पड़ रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि जब इतनी सारी दोस्ती है तो क्यों लगातार हमें जो है वो परेशान करने की कोशिश। ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রকের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জানান, আমরা চাই একটি লাভজনক ও সমতা ভিত্তিক চুক্তি হোক, যা উভয় দেশের স্বার্থ রক্ষা করবে। আলোচনা এখনও চলমান এবং আশা করা যায় দ্রুতই একটি সমঝোতায় পৌঁছানো যাবে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, এই চুক্তি বাস্তবায়িত হলে প্রযুক্তি, কৃষি, ওষুধ এবং তথ্য প্রযুক্তি খাতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব পড়বে। ভারত যেমন আমেরিকার বাজারে আরও পণ্য রপ্তানির সুযোগ পেতে পারে, তেমনি মার্কিন কোম্পানিগুলিও ভারতীয় বাজারে প্রবেশের ক্ষেত্রে সুবিধা পেতে পারে। তবে শুল্ক আরোপের সম্ভাবনা এখনই অনেক ভারতীয় রপ্তানিকারক ও ব্যবসায়ী মহলে উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে ভারতের অবস্থান এবং আলোচনার পরবর্তী ধাপেই নির্ভর করছে ভবিষ্যতের দিশা। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি বাংলা।